Opo, ganito. Opo lang. Mamaya na yung patalit. Tanda na, biglang lalo. Higa ka. Akan na pa mo. Please. Tulog muna, tulog. Para relax lahat. Higa yung ulo. Save your energy. 1/4 pa lang tayo. Ah, sarap na. Ganda oh. Aga, may unggoy dyan, sir. Ready? It's a prank! Asa telepon? Wala naman ah. Wala na ba? Nagpasa na. Natulog to! Yan na yung tunay na ano. Joke lang, joke! Takot ang sir! Takot nyo ah! Kumala na ma'am. Walang force doon ma'am. Wala. Oh, ikaw na may keling ha? Gala. Driver ha. Uy, daga. Sino driver? Si Ate Lo? Oh. 1, 2, 3, 8 license yan. Iba lang yung ulo. International. International driver. Tayo na, may pwede tayo ba? Pantay na. Argent ko na ito, my friend. Gago ulo mo. Sige ng gayuan. Yeah. Inoy, kamarlog ni Kit niyo kuya. Turner group. Asa man lord? Takwa na to na irihas ni Mitana. Yung corporation niyo bro. Brad, unahin ko na dito. Yung guide na isa, mauna. Para sumagit kay ma'am. Ready? 1, Ready? 1, 2, 3. Ready to stand up. tayo na. You're a liar. Ready to stand up. You're a liar. Ready to stand up. Hihintay kong 1, 2, 3 eh. Lalay. Ano tayo? Yan yung pasimonang ako. Eh! Oh, hindi oy!